जामिया सल्फिया में शीयत के बारे में बहुत सारा जहर फैलाया जाता था कि वो ये काफिर है, ये बहुत कुछ। तो मैंने हमेशा उलट गया हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये लर्निंग होती है ना, आपके स्टेज होती है कि आप मुखालिफ को कैसे जवाब दे सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी बात नहीं है, कि आपको कैसे शक हो गया कि एक बच्चे को आपने 7-8 साल पढ़ाया है, उसको पॉलिश किया, उसको वहाबियत उसके अंदर कूट कूट के डाली, जो कह लें कादियानी एजेंट हैं और अमेरिका की तरफ से लॉन्च किया गया उम्मत के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा फिरका मोहम्मद अली मिर्जा साहब है। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो ये एक ज्यादती होती है कि आप मुखालिफ को समझे बगैर उसके खिलाफ लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी मिशकात से लेकर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी सारी बुक्स विद शरह पढ़ी है मैंने। मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे आजाद छोड़ें, मैं जहां मर्जी जाना चाहूँ। आपने अपनी थिंकिंग जो है 8 साल की मेरे अंदर डाल दी है, ये चीजें थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी डिग्रीज को फ्रीज किया और मुझे जामिया से निकाल दिया कि बच्चे तू गुमराह हो गया है। तो आज कोई 3 साल बाद मैंने इस चीज को दबाया है कि मैं इस चीज को मंजरे आम पर ना लाऊं, लेकिन अभी हालात का और ईमान और इस चीज का तकाजा है कि मैं इस चीज को लोगों को बताएं। शेखुल हदीस साहब है और डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं, तो तनख्वाह खा गए मेरी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात पे उनपे सेक्सुअलिटी का उनके ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है, और हर बच्चे को शक की निगाह से देखना। जी ये सामने को भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम फैसल कज़ाफी। फैसल भाई किधर से आए? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आए? ये बताएं कि आपका जो है साबका फिरका, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो कौन सी? मेरा ताल्लुक अहले हदीस फैमिली से है और मेरा सारा का सारा जो फैमिली है, खानदान बैकग्राउंड अहले हदीस का है। अहले हदीस फैमिली। यस। और ये सब का तारुफ कैसे हुआ? मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। जी जी जी। मैं तकरीबन 7 से 8 साल जामिया सल्फिया फैसलाबाद में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, पढ़ते रहे, मज़हबी तालीम हासिल करते रहे? यस यस। गुड गुड गुड। और जब लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर में थीसिस लिखा जाता है। अच्छा। और थीसिस का हर स्टूडेंट को अपना अपना जो है ना उसको टॉपिक दिया जाता है कि वो उसके मुताबिक, यानी जो उसकी नीच होती है नीच के मुताबिक उसको मकाला दिया जाता है कि आपने इस पर लिखना है। लेकिन मुझे जो थीसिस दिया गया वो स्पेशली हेड ऑफिस की जानिब से रेकमेंड किया गया कि आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ लिखना। बल्कि उन्होंने तो कहा था कि एक कादियानियत की तरफ से लॉन्च किया गया फितना, अमेरिका एजेंट, इस तरह बहुत कुछ कहा। तो आपने इसको जवाब देना है, क्योंकि आप थोड़े से बताया कि आप इंटेलिजेंट है ना। तो एक साथ उन्होंने मुझे दिया उनका रिसर्च पेपर। अच्छा, मैं कतई कलामी माफ, ये बीच में मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ये आप ही को क्यों उन्होंने कहा, बाकियों को भी कहा? नहीं, आप ही को क्यों कहा? मुझे इसलिए किया कि मैं उनसे अक्सर ये क्वेश्चन करता था कि आप लोग सिर्फ वहाबियत की तालीम क्यों देते हैं। बिकॉज हमारे एक टीचर थे मौलाना फारूक उमर यज़दानी। अच्छा। उन्होंने किताब लिखी अहनाफ का रसूलुल्लाह से इख्तलाफ। अच्छा। और वो किताब ऐसी थी कि उसके अंदर बहुत सारे कुछ रेफरेंस भी गलत थे और बहुत सारी ऐसी चीजें तो अहनाफ की तरफ मनसूख की गई। अच्छा। तो मैंने ये किताब उठा के ऑफिस में ले गया कि ये ऐसी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ाया जाए। अच्छा। तो उसका नाम ही उस पर ऐसा है कि एक मुसलमान या गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो वो इस पे क्या देखेगा, यार एक हनफी मुस्लिम फिरका है और वो रसूलुल्लाह से इख्तलाफ अपने नबी से कैसे कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा फिर मैंने जामिया सल्फिया में शीयत के बारे में बहुत सारा जहर फैलाया जाता था कि वो ये काफिर है, ये बहुत कुछ जो भी बोला जाता है। तो मैंने उस पर तहकीकात शुरू कर दी कि मैं इसको खुद पढ़ता हूँ। बिकॉज जब तक आपको सवाल का पता नहीं होता तब तक आप जवाब नहीं दे सकते। सवाल समझेंगे तो आप जवाब देने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो मैं उसके बाद इनकी कुतब को खंगालना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। ये जामिया से ग्रेजुएशन से 2-3 साल पहले की बात है। तो इवन फिर फिजिकल सुनने के लिए मैं उनकी मजालिस को भी अटेंड किया और बहुत सारे उनके जो उलमाए ज़ाकिरीन होते हैं उनके साथ मेरी फेस टू फेस बात हुई। और बाद में कुछ इख्तलाफा जो उनके ज़ाकिर बताते हैं वो और था, किताबों में जो लिखा वो और था। सो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद से मेरे ऊपर ये एतराज़ आना शुरू हो गया कि आप शिया की तरफ माहिर हो रहे हैं तो आप इस चीज़ से हट जाएँ। इसके अलावा जामिया सल्फिया में कुछ मनाजरे होते थे वैसे लर्निंग के लिए, बच्चों में सलाहियत उनकी कैपेबिलिटी को पॉलिश करने के लिए। खलीफा मतलब शिया के ऊपर हो गया खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर हैं या हज़रत अली हैं। तो मैंने हमेशा उलट गया हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये लर्निंग होती है ना, आपके स्टेज होती है कि आप मुखालिफ को कैसे जवाब दे सकते हैं। तो जब भी मुनाजरा हुआ इस तरह तो मैं जीत गया। तो वहाँ से उस असाज़ा को ये शक होना शुरू हो गया कि लगता है बंदा शिया हो गया। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि सर ये तो लर्निंग है, ये किस तरह से, या तो फिर आप मुनाजरा रखें
ٹھیک ہے 6 لڑکے شیعہ کے بناتے ہیں, اب 6 ٹیمپریری جو ہوتے ہیں اور 6 لڑکے جو ہے نا وہ اہل حدیث کے ہوتے ہیں. یعنی ان کو یہ اس لیے لگ رہا تھا کہ آپ جو دلائل دیتے تھے وہ شیعہ کی فیور میں دیتے تھے. Exactly. یعنی آپ کو اس کے بھی دلائل بتا. ایگزیکٹلی. کنٹینیو. سو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کیسے شک ہو گیا کہ ایک بچے کو آپ نے 7-8 سال پڑھایا ہے, اس کو پالش کیا, اس کو وہابیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے ڈالی, تو کیسے آپ کو شک ہو گیا کہ وہ بچہ شیعہ کی طرف چلا گیا کسی اور. سو اس طرح پھر مجھے شک بڑھتا گیا, تو میں اس کو اور پھر جو ہے نا وہ ریسرچ کرتا گیا. تو لاسٹ ٹائم جب لاسٹ ایئر تھا تو انہوں نے مجھے تھیسس دیا کہ آپ نے یہ ایک شخصیت ہے جن کا نام جو کہہ لیں قادیانی ایجنٹ ہیں اور امریکہ کی طرف سے لانچ کیا گیا امت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا فرقہ محمد علی مرزا صاحب ہے. تو آپ نے ان کو جواب دینا ہے, یہ ایکچولی شیعہ ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہے جس طرح شیعہ کرتے ہیں. تو آپ ان کو ذرا ریسرچ کرو, ان کے اوپر تھیسس لکھو, یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک ریسرچ پیپر دیا جسے علی بھائی ایٹم بم کہتے ہیں. جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ واقعی ایٹم بم ہے. سو میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں پھر قطع کلامی معاف, اس وقت آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. نہیں جانتے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. سو یعنی پہلا تعارف تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ان کا یہ سوال تھا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے ایک طرح کا. تو میں نے جب لکھنا سٹارٹ کیا تو یہ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ آپ مخالف کو سمجھے بغیر اس کے خلاف لکھنا سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. سو میں نے پھر علی بھائی کے لیکچر لکھنا جو ہے نا وہ شروع سے سننا شروع کر دیے, ان کو لکھنا بھی شروع کر دیا. تو کوئی 15 سے 20 لیکچر میں نے سنے تھے کوئی 8-10 دن کے اندر, کیونکہ فوکس اتنا ہو گیا تھا کہ خیر. اس کے بعد میں نے یہ تھیسس لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا. لیکچر سننے کے بعد یس کیفیت کیا رہی؟ کیفیت اس طرح تھی کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا. یعنی ایگری کر کے انجینئر کے ساتھ کہ یار یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے, ریفرنس صحیح دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. انجینئر صاحب سے میری بات نہیں ہوئی تھی, میں صرف آن لائن ان کو سن رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی دل نے گواہی دے دی. دل نے گواہی دے دی. میں نے سیاست یعنی مشکات سے لے کر بخاری, مسلم, ترمذی ساری بکس وتھ شرح پڑھی ہے میں نے, اور ایون تحفۃ الحافظی جو ترمذی کی شرح ہے وہ میں نے مکمل پڑھی ہے. اس کے علاوہ فتح الباری میں نے مکمل پڑھی ہے جو بخاری کی شرح ہے. سو اتنا دین پڑھنے کے بعد یا اتنا اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک کامن بات ہے کہ بندے کو سمجھ آتی ہے یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو انجینئر صاحب کے جب لیکچر میں نے سنے تو مجھے کچھ الٹا سا فیل ہونا شروع ہوا کہ یار یہ مجھے بتایا گیا ہے تو علی مرزا صاحب بولتے کیا ہیں. سو یہ میں جو بات یہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب نہ میری مرزا صاحب سے کوئی بات ہوئی فزیکل اور نہ صرف لیکچر سنے, ان کو میں نے دیکھا, ان کے ایویڈنس جو دلائل وہ وہاں شیئر کرتے ہیں میں ان کو دیکھا تو وہ بالکل 100% ٹھیک تھے. اور ان کی جو احادیث کی جو درجات ہوتے ہیں ضعیف سے لے کر مرفوع تک میں نے چیک کیا وہ بالکل کریکٹ تھے. سو میں نے تھیسس لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں لکھوں گا.